gara-gara as piston ya, gara-gara as piston lepas kancingnya. Ini dinamo apa namanya, kompresor ya, kompresor buat apa namanya tuh, dispenser ya, dispenser merek Sharp. Jadi harus digulung, kebakar nih ya, macet. Gara-gara macet di sini jadi kebakar. Nih gara-garanya as pistonnya nih, as pistonnya lepas ya. Nanti kita gulung.